Hello, my name is Yasmel Perez, and I am going to give you introduction to the topic of primary care in Canada. In Canada, primary care is a fundamental component of the health system. Primary care doctors, known as family doctors or general practitioners, are the first point of contact for most patients. They provide preventive care, diagnosis, and treatment of illness and also coordinate especially care when necessary. Access to primary care is generally universal, although it may vary slightly by province or territory. In addition to family doctors, primary care teams may include nurses, pharmacists, and other health professionals. Now in Spanish. En Canadá, la atención primaria es un componente fundamental del sistema de salud. Los médicos de atención primaria, conocidos como médicos de familia o médicos generales, son los primeros puntos de contacto para la mayoría de los pacientes. Le proporciona atención preventiva, diagnósticos y tratamientos de enfermedades comunes. Y también coordinan la atención especializada cuando es necesario. El acceso de la atención primaria es generalmente universal, aunque puede variar ligeramente según la provincia o territorio. Además de los médicos de familia, los equipos de atención primaria pueden incluir enfermeras, farmacéuticos y personales de la salud. Important. Primary care in Canada is very important for several reasons. Number one, initial access to the health system. Primary care physicians are the first point of contact for patients and play a crucial role in the evaluation and measurement of the wide range of health problems. Number two, coordination of care. Primary care physicians, they coordinate patient care, ensuring they receive appropriate and timely care and referring them to a specialist when necessary. Number three, prevention and health promotion. Primary care focus on disease prevention and promotion of healthy lifestyle, which can help reduce the burden of chronic diseases and improve the population quality of life. And number four, efficiency and cost effectiveness. Primary care is considered an efficient and cost-effective way of providing healthcare, as it can address most of the health needs of the population at initial level, avoiding additional costs and complications associated with especially care. Now in Spanish.
La atención primaria es de vital importancia por varias razones. La primera, acceso inicial, acceso inicial al sistema de salud. La atención primaria son el punto de contacto para los pacientes y juegan un papel crucial en la evaluación y el manejo de una amplia gama de los problemas de salud. Número 2, la coordinación de la atención. Los médicos de la atención primaria coordinan la atención de los pacientes, asegurándose de que reciban la atención apropiada o adecuada y oportuna, refiriéndolo a especialistas cuando sea necesario. Número 3, prevención y promoción de la salud. La atención primaria se centra en la prevención de enfermedades y la promoción de estilos de vida saludables, lo que puede ayudar a reducir la carga de enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida de la población. Y número 4, eficiencia y costo efectividad. La atención primaria se considera una forma eficiente y costo efectiva de proporcionar la atención médica, ya que puede abordar mayoría de las necesidades de la salud de la población a un nivel inicial, evitando costos y complicaciones eh, adicionales asociadas a la atención especializada. Thank you. My name is Deviliana Garesuera. Today we're going to talk about the role of family doctors in primary care. We have comprehensive care. Family physicians provide comprehensive medical care to individuals and families throughout all the stages of their life. These include like prevention, diagnosis, treatment, and another stuff. In the second point, we have the first contact. They are the first contact with their patients. Why? Because they know and they improve like the symptoms of the patient. They are supposed to know where their physical examination, and they provide like the guidance of health management. They have the prevention and health promotion. This one is talking about when the doctors play like a crucial role in health promotions and disease prevention. This may like include conducting periodic like health screenings, administering like vaccines, advising on health lifestyles like social diet, like you're supposed to do exercise, you're supposed to drink more water. They're supposed to do that things. They manage of chronic diseases, right? Because family physicians often manage chronic diseases such as diabetes, heart problems, hypertension, and another diseases. This involves like providing patient education, adjusting medications with the patients, and all the control that they are supposed to have. Y voy a decir lo que anteriormente dije en inglés, que tenemos lo que son los roles médicos de familia en la atención primaria en Canadá. Está lo que es la atención integral, en la cual los médicos de familia proporcionan atención médica integral a individuos y familias a lo largo de todas las etapas de la vida. Esto incluye lo que es la prevención, el diagnóstico y el tratamiento y seguimiento de esto. Tenemos el primer contacto con el paciente, que en esta se busca lo que es la atención médica. Ellos evalúan lo que son los síntomas, realizan exámenes físicos y proporcionan orientación sobre el manejo de salud. Tenemos lo que es la prevención y promoción de la salud. Este tiene un papel muy crucial en la promoción de la salud, ya que puede incluir en la realización de exámenes de salud de periódicos, la administración de vacunas, seguramente sobre el estilo de vida, ya sea saludable, vegetariano o que para que mejore ese estilo de vida. In our second step, we have training for primary care family doctors. This one is going
like referring when the doctors have to have like a path to their career. Example, we have first, medical education. Family physicians have completed basic medical education at a medical school. Like this one includes Bachelor of Medicine or Bachelor of Surgery. In the second part, we have family medicine residence. After completing basic medical education, many family physicians residents learn in family medicine. These programs typically last 3 or 4 years. They include primary care of patients in all ages, newborns or elderly, people that is very, very, very old. They include management of acute and chronic diseases, prevention and health promotion, mental health and emotional well-being. The third one, we have certification accreditations. In many countries, family physicians can seek certification or accreditations in family medicine through like professionals, bodies, or medical colleges. We have interprofessional collaboration. This specific medical training is for primary care, also receive training in interprofessional collaborations. El entrenamiento para las personas o doctores que hacen el cuidado primario. Tenemos lo que es la educación médica general. Los médicos de la familia han completado lo que es la educación media básica de la Facultad de Medicina, lo que incluye lo que es una medicina, una licenciatura en medicina y cirugía, que es prácticamente lo mismo. Está lo que es la residencia médica familiar, que después de completar lo que es la educación médica básica, los médicos de familia complementan un programa de residencia y este programa puede tener una duración de 3 a 4 años. Aquí aprenden lo que es atención primaria para pacientes de todas las edades, manejo de enfermedades agudas y crónicas, prevención y promoción de salud, salud mental y bienestar emocional. Tienen lo que es la colaboración interprofesional, además de la información médica específica, los médicos de la familia en atención primaria también reciben capacitación y colaboración interprofesional. Now we're going to talk about challenges facing primary care in Canada. The first one that we have is limited access. Canada healthcare system is very limited. Why? Because the access to primary care can be like limited in some regions, especially in rural and remote areas, or in points that they are outside the central city of the country. We have mental health challenges. Primary care in Canada is a significant challenge in providing mental health services because the demand for mental health care has increased, but the availability of services and resources remains limited. We have the aging population of the people that is very, very old. Canada is experiencing rapid population aging because the posing additional challenges for primary care have been increased in prevalence of chronic and complex diseases. Ahora vemos lo que son los desafíos que debe enfrentar el cuidado primario en Canadá. Desde el acceso limitado, a pesar de que Canadá tiene un sistema de atención médica universal, el acceso a la atención primaria puede ser muy, muy, muy limitado, o ya sea por secciones puntuales, especialmente en áreas rurales y remotas. Las especies de médicos, de familia, de funcionarios de la salud juegan un papel muy primordial en esto. Está lo que son los desafíos de salud mental. La atención primaria en Canadá enfrenta lo que son muchos, muchos desafíos significativos en la provisión de servicios de salud mental. La demanda de atención en salud mental ha aumentado o ha increased, o sea, ha aumentado por la disponibilidad de servicios y recursos que están siendo muy, muy limitados. Está lo que es el aging population, que es la envejecimiento de la población. Canadá enfrenta lo que es el envejecimiento de la población, lo que plantea desafíos adicionales con la educación primaria. El aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y complejas, y así como la mayor demanda de cuidados a largo plazo. Now we're going to talk about opportunities in primary care in Canada. This one, we are going to talk about expanded scope of practice. There is an opportunity to expand the scope of practice for primary care, including nurses and practitioners, by allowing these professionals to take care of more responsibilities. We have telemedicine, digital health,
The adoption of telemedicine or digital health technologies present opportunities to improve the access to primary care, especially in remote or in places that really need the primary care. We have the culturally competent care. Canada's diverse population presents an opportunity to enhance cultural competence in primary care by understanding and addressing cultural beliefs, practices, and preference of primary care providers. We have the Health Equity Initiative. There's an opportunity like to prioritize health equity and reduce everything to like the access to primary care services. These include like initiatives to improve access to be like faster, they're supposed to be like more efficient, they're supposed to be. We have preventive care and health promotion. Primary care providers play a key role in preventive care and health promotion. There's an opportunity to invest initiatives in promoting health lifestyles, such like vegetarian lifestyle. All the people who eat like healthier than supposed to, because the junk food is not good for the people or the population that live in Canada, because they give you a lot of fat, and then you have heart problems or diabetes. Tenemos también lo que son las oportunidades en la cuidado primario en Canadá. Tenemos lo que es el mayor uso de telemedicina, que es la creciente disponibilidad de tecnologías en con telemedicina que ofrece el acceso a la atención primaria, especialmente en áreas rurales y remotas. Tenemos lo que es la promoción de estilos de vida saludables, que hay oportunidades que ayudan a enfocarse en la prevención y promoción de salud primaria. Esto incluye programas de educación primaria, de nutrición, actividad física, manejo de estrés. Y tenemos lo que es el uso de datos para la mejora continua. El uso de datos y tecnologías para el seguimiento de resultados y la mejora continua de la calidad de atención primaria es una oportunidad muy importante, ya que esto incluye lo que es la implementación de sistemas de registros electrónicos de salud. My name is Arlene Garcia, and I'll be talking about access to primary care in Canada. Access to primary care in Canada is essential to ensure that all citizens have access to basic and timely medical services. However, there are challenges related to geographic location, especially in rural and remote areas where the availability of services may be limited. Additionally, wait times may be an issue in some urban regions due to high demand and shortage of primary care physicians. Despite these challenges, Canada is striving to improve access to primary care by expanding telemedicine services and programs, as well as implementing policies to recruit and retain health professionals in underserved areas. All right, now I'm going to give some examples related to access to primary care in Canada. Those include number one, telemedicine. The expansion of telemedicine services allows patients to access medical care remotely, which is especially beneficial for those living in remote or rural areas where in-person medical care may be limited. Number two, community clinics. Community clinics provide basic accessible health services in urban neighborhoods and rural areas where traditional health care may not be readily available. And number three, health programs for indigenous populations. Specific primary care programs aimed at indigenous communities have been implemented to address cultural, linguistic, and geographic barriers that may affect their access to healthcare. Number four, interprofessional primary care teams. Interprofessional primary care teams that include family physicians, nurses, pharmacists,
social workers, and other health professionals have been established to provide comprehensive and coordinated care to patients. And finally, number 5, home care programs. Home care programs provide medical services to patients who have difficulty accessing primary care due to mobility limitations, chronic illnesses, or disabilities. These are just a few examples of initiatives implemented in Canada to improve access to primary care and ensure that all citizens have access to basic and timely medical services. All right, now I'm going to be translating the same information but in Spanish. All right. So, we have in the first page, acceso a la atención primaria en Canadá. El acceso a la atención primaria en Canadá es fundamental para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios médicos básicos y oportunos. Sin embargo, existen desafíos relacionados con la ubicación geográfica, especialmente en áreas rurales y remotas donde la disponibilidad de servicios puede ser limitada. Además, los tiempos de espera pueden ser un problema en algunas regiones urbanas debido a debido a la alta demanda y la escasez de médicos de atención primaria. A pesar de estos desafíos, Canadá se esfuerza por mejorar el acceso a la atención primaria mediante la expansión de servicios y programas de telemedicina, así como la implementación de políticas para reclutar y retener profesionales de la salud en áreas subatendidas. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de algunos ejemplos relacionados con el acceso a la atención primaria en Canadá. Estos incluyen, número 1, la telemedicina, que se refiere a la expansión de servicios de telemedicina que permite a los pacientes acceder a la atención médica a distancia, lo que es especialmente beneficioso para aquellos que viven en áreas remotas o rurales donde la atención médica presencial puede ser limitada. Número 2, clínicas comunitarias. Las clínicas comunitarias proporcionan servicios médicos básicos y accesibles en vecindarios urbanos y áreas rurales donde la atención médica tradicional puede no estar fácilmente disponible. Número 3, están los programas de salud para las poblaciones indígenas o indigentes. Se han implementado programas específicos de atención primaria dirigidos a las comunidades indigentes para abordar las barreras culturales, lingüísticas y geográficas que pueden afectar su acceso a la atención médica. Número 4, equipos de atención primaria interprofesional. Se han establecido equipos de atención primaria interprofesionales que incluyen médicos de familia, enfermeras, farmacéuticos, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud para brindar una atención integral y coordinada a los pacientes. Y por último, pero no menos importante, número 5, los programas de atención domiciliaria. Los programas de atención domiciliaria proporcionan servicios médicos a pacientes que tienen dificultades para acceder a la atención primaria debido a sus limitaciones de movilidad, enfermedades crónicas o discapacidades. Esto solo son algunos ejemplos de iniciativas implementadas en Canadá para mejorar el acceso a la atención primaria y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios médicos básicos y oportunos.
Hello everyone, my name is Ashley Castro and today I'm speaking about community care in Canada. So let me show my screen. In a specific, I'm speak about integration of primary care and community care service. In Canada, primary and community care service are fundamental to the healthcare system. Although the specific organization of this service might vary by provide or territory, they generally focus on providing preventive healthcare, early diagnosis, and treatment for common illness. Primary care in Canada is often the first point of contact between patients and healthcare system. Family physicians, nurse practitioners, and other healthcare professionals work in primary care settings, such as medical clinics, community health centers, and doctor's office. These professionals provide including routine check-ups, treatment of minor illness, preventive care, and referrals to a specialist when it's needed. Community care services are designed to meet the health needs of a specific group within a community. This service may include health education programs, social and emotional support, care for elderly and disabled, mental health in addiction service, shield care, nutrition programs, among others. Community health professionals often work closely with nonprofit organizations, government agencies, and other service providers to address the health needs of the community comprehensively. Financing and sustainability. In Canada, the funding of primary and community care service primary is sourced from public funds, typically through taxes. However, the services are often delivered by private entities. Public authorities cover physicians' fees or a fee-for-service basis. According to rates previously approved by medical associations and governments. In some cases, there are government contracts in place to facilitate this arrangement. In Canada exists 5 types of funding, and is federal funding. Federal resources are distributed among provinces and territories in a decentralized manner. They are also shared with the Royal Canadian Mounted Police. Those funds are directed towards research and health promotion, originating from taxes and constituting 75% of the total funding. Provincial funding. Provincial funding resources come from federal transfer as well as contribution from each province. Local contributions. Local contributions come from corresponding governments, but they amount is very small. Corporate funding are allowed for the care of workers in case of work-related accidents or illness, constituting less than 1% of the health budget. Private funding. Private funds are direct towards service not fully covered by government healthcare service, such as certain medication, specific dental care, and certain prótesis. Ahora estaré dando la traducción al español, que es de integración de servicios de atención primaria y comunitaria. En Canadá, los servicios de atención primaria y comunitaria son fundamentales para la salud,
Aunque la organización específica de estos servicios puede variar según la provincia o territorio, en general se enfocan en proporcionar atención médica preventiva, diagnóstico temprano y tratamiento de enfermedades comunes. Atención primaria. En Canadá, la atención primaria suele ser el primer punto de contacto entre pacientes y el sistema de salud. Los médicos de familia, las enfermeras practicantes y otros profesionales de la salud trabajan en centros de atención primaria como clínicas, centros de salud comunitarios y consultorios médicos. Estos profesionales brindan servicios que incluyen exámenes de rutina, tratamiento de enfermedades menores, atención preventiva y remenciones a especialistas cuando es necesario. Atención comunitaria. Los servicios de atención comunitaria están diseñados para satisfacer las necesidades de salud de grupos específicos dentro de la comunidad. Estos servicios pueden incluir programas de educación para la salud, apoyo social y emocional, cuidado de personas mayores o discapacitadas, servicios de salud mental y adicciones, cuidados de niños, programas de nutrición, entre otros. Los profesionales de la salud comunitaria suelen trabajar en estrecha colaboración con las organizaciones sin fines de lucros, agencias gubernamentales y otros proveedores de servicios para abordar las necesidades de salud de una manera integral. Financiamiento y sostenibilidad. Su financiamiento se basa básicamente en fondos públicos, es decir, impuestos. Sin embargo, se otorgan en forma privada. Las autoridades públicas cubren los honorarios médicos con base en pago por servicio, según tarifas previamente aprobadas por las asociaciones médicas y los gobiernos. En ciertos casos hay contrataciones gubernamentales. En otros, En otros términos, el financiamiento y la prestación médica se ejercen en formas separadas. Hay 5 tipos de financiamiento de acuerdo al origen de los fondos: federales, provinciales, locales, empresariales y privados. Los fondos federales se reparten entre las provincias y los territorios en forma descentralizada. También se comparten con la Royal Canadian Mounted Police y se dirigen a la investigación y promoción de salud, provienen de los impuestos y constituyen el 75% del financiamiento total. Los recursos de las provincias o los fondos, además de originarse en transferencias de nivel federal, se constituyen con lo que cada provincia aporta. Las aportaciones locales provienen de los gobiernos correspondientes. Su monto es muy pequeño. Los fondos empresariales están destinados a la atención de trabajadores en caso de accidentes o enfermedades de trabajo y constituyen menos del 1% del presupuesto de salud. Los fondos de origen privado se encargan de servicios que no cubren plenamente los servicios gubernamentales, como algunas medicinas, ciertas afecciones dentales y algunas prótesis. Eso fue todo. Bye. Hey guys, so today I'm going to speak about medicine innovations in Canada. So many important medical discoveries and advancements that have improved and saved the lives of many people around the world have been made by Canadians and Canadian research teams. Treatments and technologies, some of which are still used today, are the result of their research and experimentation. This list overviews a few of the life-saving medical contributions made in Canada. But today I'm going to speak about one in specific, which is this one right here, is the cobalt-60 radiation therapy. By the 1940s, cancer mortality rates in Canada were soaring. The disturbing trend and the availability of new technology led Dr. Harold F. Jones, machinist John McKay, and 4 graduate students, including Sylvia Olgar Federuk, to work together at the University of Saskatchewan to develop a way to better treat cancer. They built a machine that directed
a beam of radioactive cobalt-60 into patient's body, which could kill cancerous tumors without hurting the skin. Its first success was celebrated in November of 1951 when the so-called cobalt bomb effectively treated a Saskatoon woman's cervical cancer. The treatment was globally adopted and it dramatically increased the survival rates of millions of cancer patients. Thank you.